tonight's session we'll be talking about how we can set boundaries in our lives. Sesi malam hari ini tentang pembatasan diri kita sendiri. Before we begin to understand why we must set boundaries in life that is in accordance to the moral values in Scripture, Sebelum kita mulai, kita harus benar-benar memahami kenapa kita harus memiliki pembatasan diri di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan nilai moral yang menyerupai firman Tuhan. we first need to be aware there are severe consequences that will arise from our unrepentant sinful practices. Nah, yang harus kita sadari adalah ada konsekuensi yang parah yang akan timbul dari tabiat dosa kita yang tidak mau bertobat. So let us now study the scriptures written in 1 Corinthians chapter 10 from verse 1 to verse 14. Ayo sama-sama kita pelajari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 14. We shall begin with the portion of scripture in verse 1 to verse 5. Old Testament is still very relevant. In 1 Corinthians 10, 1 to 5, the Bible says, avoid Israel's mistakes. For I do not want you to be unaware believers, that our fathers were all under the cloud in which God's presence went before them. And they all passed miraculously and safely through the Red Sea. Verse 2. And all of them were baptized into Moses, into his safekeeping as their leader, in the cloud and in the sea. Verse 3. And all of them ate the same spiritual food. Verse 4. And all of them drank the same spiritual drink. And they were drinking from a spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. Verse 5. Nevertheless, God was not well pleased with most of them, for they were scattered along the ground in the wilderness, because their lack of self-control led to disobedience, which led to death. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 5 membahas tentang bagaimana kita bisa menghindari kesalahan anak-anak Israel. Firman Tuhan berkata, sebab aku tidak mau kamu tidak mengetahui, hai orang-orang percaya, bahwa nenek moyang kita semua ada di bawah awan di mana hadirat Tuhan mendahului mereka. Dan mereka semua lewat secara ajaib dengan aman melalui Laut Merah. Dan semua mereka dibaptis ke dalam Musa, ke dalam tempat perlindungannya sebagai pemimpin mereka di awan dan di laut. Ayat 3, dan semuanya mereka makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua meminum minuman rohani yang sama, karena mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Ayat 5, namun demikian Tuhan tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, karena mereka tercerai-berai di padang gurun karena kurangnya penguasaan diri menyebabkan ketidaktaatan yang menyebabkan kematian. So can people sin in the presence of God? Jadi menurut saudara, bisa nggak orang yang jelas-jelas ada di hadirat Tuhan tetap berdosa? The answer is yes. Jawabannya adalah iya bisa. Even when they can see God's presence with them, literally. Bahkan orang-orang ini melihat hadirat Tuhan menyertai mereka. As we can understand from scripture, God was with the Israelites as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Setiap kita sudah belajar ya, Tuhan itu menyertai orang-orang Israel loh, seperti tiang awan di siang hari dan api di malam hari. And yet they continue to sin and to rebel against God. Tetapi mereka terus-menerus berdosa dan memberontak. Even after they witness
the great miracles at the Red Sea. Bahkan mereka sudah menyaksikan mukjizat besar di Laut Merah. Even after they have tasted the manna that is from heaven. Bahkan mereka sudah mencicipi mana dari surga. And even after they drank the water from the rock. Bahkan mereka meminum air yang keluar muncul dari batu karang. They're still not happy. Mereka masih tidak bersyukur, tidak gembira. They continue to murmur and complain in discontent. Mereka terus-menerus menggerutu. Mereka terus-menerus mengeluh dan tidak pernah puas. And they are ungrateful and unrepentant. Mereka tidak bersyukur dan tidak merasa bersalah. In the end, as we all know, they took 40 years to complete a journey that would normally take 11 or 12 years. Akhirnya seharusnya perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu seharusnya cuma 11 atau 12 hari, tetapi mereka menghabiskan waktu 40 tahun. Most of them did not enter into the promised land. Dan banyak sekali satu generasi tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. They perished because of their disobedience and the lack of self-control. Mereka binasa karena ketidaktaatan mereka dan tidak ada penguasaan diri. So as we can learn from this context of scripture, what we see in the Old Testament is very relevant still in today's society. Jadi apa yang kita pelajari di perjanjian lama masih tetap ada yang saudara bisa lihat di zaman sekarang. Whether it is in the Old Testament or New Testament or present time. Mau itu di perjanjian lama, perjanjian baru, atau zaman sekarang, God make it very clear to all of us. Tuhan menyatakan dengan sangat jelas kepada kita semua. If we continue to disobey and do not practice self-control, we will perish. Jikalau engkau terus-menerus tidak taat, tidak punya penguasaan diri, engkau akan binasa. And this is the requirement that God wants from us. Dan ini adalah yang Tuhan mau dari kita. Galatians 5:22-24. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Those who belong to Jesus, to Christ Jesus, have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. So if we proclaim to be a born-again, spirit-filled Christian, we must have the evidence of the fruits of the Spirit in our life. Jadi kalau kita itu menyatakan diri kita sendiri sebagai seorang Kristen yang sudah lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, harus memiliki bukti kita memiliki buah-buah roh. So speaking in unknown gibberish tongues without genuine repentance and self-control is what the deceptive counterfeit Christians do. Jadi cuman tahu bahasa roh tapi tidak memiliki buah-buah roh, itu adalah penipuan yang sering dilakukan orang-orang Kristen. Menipu diri sendiri dan menipu orang lain. They have no fruit of the Spirit. Sebab mereka tidak memiliki buah-buah roh. They have not nailed their flesh to the cross. Sebab mereka tidak menyalibkan daging mereka di kayu salib. So that is why they continue to speak in strange tongues, but yet continue to sin against God willfully. Oleh karena itu, mereka yang pintar dan canggihnya cuman bisa tahu berbahasa roh terus, tetapi tidak memiliki buah roh. So God is asking us, have you really crucified your flesh? Tuhan sedang bertanya kepada kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyalibkan daging kita? So the warning to all Christians is according to 1 Corinthians chapter 10, reading from verse 6 to verse 8. Now these things, the warnings and admonitions, took place as examples for us,
so that we would not crave evil things as they did. Verse 7, do not be worshippers of handmade gods, as some of them were. Just as it was written in scripture, the people sat down to eat and drink after sacrificing to the golden calf at Horeb, and stood up to play, indulging in immoral activities. Verse 8, we must not indulge in nor tolerate sexual immorality, as some of them did, and 23,000 suddenly fell dead in a single day. Peringatan bagi seluruh orang Kristen. Itu ada di 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 8. Hal-hal ini, peringatan dan teguran itu menjadi contoh bagi kita. Agar kita tidak menginginkan hal-hal jahat seperti itu. Jangan menyembah dewa-dewa buatan tangan seperti beberapa di antara mereka. Seperti tertulis dalam kitab suci. Orang-orang itu duduk untuk makan dan minum setelah mempersembahkan korban kepada anak lembu emas di Horeb. Dan berdiri untuk bermain, melakukan perbuatan amoral. Kita tidak boleh melakukan atau membiarkan percabulan seperti yang dilakukan dari beberapa dari mereka. Dan 23.000 orang tiba-tiba tewas dalam satu hari. So we are very, very aware that the wages of our sinful indulgences is eternal death. Kita harus sungguh-sungguh sadar upah dari dosa kita adalah kematian kekal. We also know that all Christians must give account to Jesus, the judge, on the last day. Dan setiap kita juga harus mempertanggungjawabkan kelakuan kita kepada Yesus Sang Hakim di hari akhir. The unrighteous or the habitual sinner will be judged and condemned by his word. Orang-orang yang tidak benar dan yang selalu tidak mau bertobat akan dihakimi dan dihukum oleh firman-Nya. So we cannot continue to betray Jesus and deceive ourselves into believing that, oh, we are already saved. Jadi jangan pernah terus mengkhianati Yesus dan menipu diri kita sendiri menganggap bahwa kita itu sudah diselamatkan. We cannot keep deceiving ourselves to think that, oh, Christ has already died on the cross and Christ will unconditionally cleanse me from all my unrepentant sin. Jangan selalu menipu diri kita sendiri dan percaya kita itu loh sudah selamat karena Kristus tanpa syarat akan menyucikan kita dari segala dosa kita walaupun pekerjaan kita itu tidak pernah mau bertobat. We can confirm this in Hebrews 10:26. Ayo sama-sama kita konfirmasikan di Ibrani pasal 10 ayat 26. Dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. So my dear brothers and sisters, please do not be deceived. Saudara-saudariku yang terkasih, tolong jangan tertipu lagi. Yes, I know. Salvation is by faith through grace. Iya, sudah kuulangin beberapa kali. Keselamatan itu dengan iman lewat kasih karunia. But it is not the entitlement of unconditional forgiveness for Christians to freely sin. Tetapi itu bukanlah suatu hak yang orang Kristen bisa sembarangan berdosa dan berharap diampunin tanpa syarat. Jesus already said, for all Christians who deliberately continue sinning after they have received the truth, there is no longer any sacrifice that will cover their sins. Di sini, di ayat ini sudah sangat jelas berkata, bagi orang-orang Kristen yang sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Why is that so? Because Jesus says they are already condemned and judged by the word. Sebab mereka sudah dihukum dan dihakimi oleh kebenaran firman Tuhan. That is why we are commanded by biblical law
to effectively overcome and conquer sinful practices. Oleh karena itu, kita dinuntut oleh kebenaran firman Tuhan yang mutlak untuk bisa menjadi pemenang atas segala praktek dosa kita. And those who continue to sin, they reject Christ's salvation and they belong to the devil. Dan bagi orang-orang gak peduli kalau mereka menyebut diri sebagai Kristen, tetapi terus berdosa, mereka sudah menolak keselamatan Kristus, mereka miliknya setan. Like Esau, they give up their birthright and they are no longer recognized as children of God. They are called children of the devil. Contoh seperti Esau yang sudah menyerahkan hak warisan, hak kesulungannya. Dia bukan lagi dipanggil sebagai anak Tuhan, tetapi anak setan. We can and must overcome and stop sinning. Setiap kita mampu dan harus menang atas semua tabiat dosa. In 2 Corinthians 12:10, the Bible says, "So for the sake of Christ, I am well pleased and take pleasure in infirmities, insults, hardships, persecutions, perplexities, and distresses. For when I am weak in human strength, then am I truly strong, able, powerful in divine strength." 2 Korintus pasal 12 ayat 10 firman Tuhan mengajarkan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab pada saat aku lemah, di dalam ketidakberdayaku, saat itulah maka aku kuat, dipenuhi kekuatannya yang ajaib. So we know it is not by our own strength or our own righteousness. Jadi bukan karena kemampuan tenaga ataupun kehebatan kita sendiri. We can stop sinning by obeying His word. Kita bisa memberhentikan dosa dengan cara taat kepada firman-Nya. We can allow the word, which is Christ, to transform us. Izinkanlah firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri, merubah karakter kita. That is why in our weakness, His word, His strength is perfected in us. Makanya di sini dikatakan di dalam kelemahan kita, firman-Nya, kekuatannya merubah kita. 1 Corinthians 10:9-11. We must not tempt the Lord, that is, test His patience, question His purpose, or exploit His goodness, as some of them did, and they were killed by serpents. Verse 10. And do not murmur in unwarranted discontent, as some of them did, and were destroyed by the destroyer. Verse 11. Now these things happened to them as an example and warning to us. They were written for our instruction, to admonish and equip us, upon whom the ends of the ages have come. 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai 11. Kita tidak boleh mencobai Tuhan, yaitu menguji kesabarannya, mempertanyakan tujuannya, atau mengeksploitasi kebaikannya, seperti yang dilakukan sebagian dari mereka, dan mereka dibunuh oleh ular. Dan janganlah kamu bersungut-sungut dalam rasa tidak puas yang tidak beralasan, seperti yang dilakukan sebagian dari mereka, dan dibinasakan oleh pembinasa. Hal-hal ini terjadi atas mereka sebagai contoh dan peringatan bagi kita. Kitab-kitab itu ditulis untuk menjadi petunjuk bagi kita, untuk menegur dan memperlengkapi kita yang hidup di zaman akhir yang telah tiba. Yes, my friends, Old Testament is still very relevant today for us. Iya, saudara, lihat di perjanjian lama itu sampai hari ini masih berlaku bagi setiap kita. As what we are reading here in 1 Corinthians chapter 10, we know for a fact that what happened in the Old Testament serves as a warning for us today. Sewaktu kita baca di 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai 11 ini, kita tahu secara pasti apa yang terjadi di
Jadi perjanjian lama itu adalah peringatan bagi kita di zaman ini dan masih berlaku di zaman ini buat saudara dan aku. So only the foolish and the ignorant people will say, oh, Old Testament is not relevant. Jadi cuman orang-orang bodoh lah yang selalu menganggap perjanjian lama udah nggak ada hubungannya kok sama aku. Old Testament teach us even today to tempt the Lord is to test His patience and question His Di purpose. perjanjian lama, bahkan firman Tuhan mengajarkan kita, jangan pernah engkau mencobai Tuhan. Apa sih mencobai Tuhan? Yaitu menguji kesabarannya. Indeed, we cross the line when we constantly exploit His goodness. Jadi kita itu begitu kurang ajar, kita selalu mengeksploitasi kebaikan Tuhan. What do I mean by exploit God's goodness? Apa sih maksud aku mengeksploitasi kebaikan Tuhan? When we start to say, oh, I'm forgiven unconditionally. Sewaktu kita ngaku-ngaku sendiri tanpa syarat, aku itu harus diampuni. Because I'm under grace, I'm not under Sebab law. aku di bawah kasih karunia, tidak di bawah naungan hukum. When we say that, we are tempting the Lord and we are testing His patience. Sewaktu kita berkata seperti ini, bukan cuman kita menguji kesabaran Tuhan, tetapi kita juga mengeksploitasi kebaikannya. Because we really deliberately exploit His grace and His forgiveness. Sebab kita dengan sengaja mengeksploitasi kasih karunia-Nya, menganggap kasih karunia-Nya sebagai barang murahan. And those who do not obey His biblical laws and commands were destroyed. Dan mereka yang tidak mentaati hukum dan perintahnya binasa. Likewise today, if you refuse to obey His commands and His biblical laws, even more laws in the New Testament, more than 1,000. Jadi sama seperti Kristen zaman now, sama. Mereka juga akan binasa jikalau mereka dengan sengaja tidak mau mentaati hukum Tuhan, yaitu 1.000 lebih hukum di perjanjian baru. Then what will happen to you and Apa me? yang akan terjadi terhadap saudara dan aku? If we continue in our unrepentant sin, we will be destroyed. Kalau kita terus-menerus tidak mau menghiraukan dan membiarkan dosa terus mempengaruhi kita, ya kita akan binasa. Many Christians will perish because of their willful disobedience and their unrepentant habitual sin. Banyak sekali ngakunya Kristen, tetapi akhirnya mereka akan binasa karena mereka hidup tidak pernah mau bertobat. And Christians who do not deny their flesh or disregard their greedy ambitions and adhere to the written biblical laws, both in Old Testament and New Testament, they will not enter into eternal life because they are not born again as genuine disciples and their character is not approved by God. Dan orang Kristen yang tidak mau menyalibkan dagingnya, tidak mau membataskan ambisinya yang serakah, dan tidak pernah mau berpegang teguh pada hukum yang tertulis di Alkitab, baik itu perjanjian baru atau perjanjian lama, tidak akan masuk di hidup kekal karena mereka tidak dilahirkan kembali sebagai murid sejati dan karakter mereka tidak diperkenankan Tuhan. Why is it that those Christians who practice prosperity gospel, they are not approved by God? Kenapa Kristen-Kristen yang mempraktekkan teologi kemakmuran adalah Kristen yang tidak disetujui oleh Tuhan? Imagine this, their doctrine is more money, more blessing, more healing. Bayangkan saudara, doktrin mereka cuman tentang lebih banyak uang, lebih makmur, lebih sehat. Now this is what God says in Ini Romans chapter 8 yang verse 6. Tuhan katakan kepada mereka di Roma pasal 8 ayat 6. Now the mind of the flesh is death, both now and forever, because it pursues sin. But the mind of the spirit is life and peace, the spiritual well-being that comes from walking with God, both now and forever. Karena keinginan daging adalah maut sekarang dan selama-lamanya mengejar dosa. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jiwa yang sehat yang datang dari berjalan bersama Tuhan sekarang dan selamanya. So all of us who continue to pursue after the prosperity and the success in this world,
God is saying to us, you are my enemy. Jadi bagi orang-orang yang masih terus mengejar teologi kemakmuran, Tuhan berkata, engkau adalah musuh Tuhan. All you have to do is read James chapter 4 verse 4 and you know prosperity gospel is not biblical. Cukup saudara baca Yakobus pasal 4 ayat 4. Di situ sudah begitu jelas teologi kemakmuran bukan dari pengajaran Yesus Kristus. 1 Corinthians 10, 12 to 13. Therefore, let the one who thinks he stands firm, immune to temptation, being overconfident and self-righteous, take care that he does not fall into sin and condemnation. Verse 13, no temptation, regardless of its source, has overtaken or enticed you that is not common to human experience, nor is any temptation unusual or beyond human resistance. But God is faithful to His word. He is compassionate and trustworthy, and He will not let you be tempted beyond your ability to resist. But along with the temptation, He has in the past and is now and will always provide the way out as well, so that you will be able to endure it without yielding and will overcome temptation with joy. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 13. Sebab itu barang siapa menganggap dirinya teguh pendiriannya, kebal terhadap godaan, terlalu percaya diri dan merasa benar, berhati-hatilah agar ia tidak jatuh ke dalam dosa dan penghukuman. Tidak ada pencobaan apapun sumbernya yang menguasai atau memikatmu yang tidak biasa dialami manusia. Dan tidak ada pencobaan yang luar biasa atau di luar daya tahan manusia. Tetapi Tuhan setia pada firman-Nya. Dia penuh belas kasihan dan dapat dipercaya. Dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu untuk menolaknya. Namun sering dengan godaan yang Dia miliki di masa lalu sekarang dan akan selalu sediakan juga jalan keluarnya agar kamu mampu menanggungnya tanpa menyerah dan mengatasi godaan dengan sukacita. Yes, my dear brothers and sisters, Iya, saudara-saudariku yang terkasih, this is what God is saying to us clearly. ini sudah sangat jelas dipaparkan, ditulis dari Tuhan kepada kita. When you read this portion of scripture, you don't need to be a theologian. Sewaktu engkau baca firman ini, engkau akan sangat jelas walaupun jikalau engkau bukan ahli teologi. God is very straightforward and very specific. There's no interpretation required. Sangat jelas, udah begitu tepat, tidak perlu ditafsir-tafsirkan. God is saying that no temptation is beyond human resistance. Di sini dikatakan engkau tidak akan pernah digoda yang melampaui kemampuanmu untuk menolaknya. But what do many theologians, pastors, and Christians say? Tetapi sebaliknya, terbalik dari firman Tuhan, apa sih Kristen, para pengajar, para teologia, ngomongannya mereka seperti apa? There's no way you can defeat the temptation. Enggak sanggup, kita enggak sanggup menahan godaan. Yes, it is true. None of us can be perfect. Iya, memang tidak ada di antara kita yang sudah sempurna. But the fact here is, we can stop sinning. Tetapi fakta dan kenyataan di sini, engkau dan aku bisa mengambil keputusan tegas tidak mau berdosa. So why do Christians continue to sin? Jadi alasannya kenapa Kristen terus berdosa? They will sin because they want to indulge in their sinful pleasure. Mereka berdosa bukan karena tidak mampu, karena tidak mau bertobat. If you want to stop sinning, Jikalau engkau mau berhenti berdosa, not to say that you want to be perfect. bukan engkau bisa langsung sempurna ya. Listen very carefully. Dengar baik-baik. None of us can be Kita perfect. tidak bisa sempurna. But today if you say you want to stop Tapi sinning, hari ini jikalau saudara memilih
memilih dengan tegas berkata, aku tidak mau lagi berdosa, according to this portion of scripture, sesuai dengan firman yang satu ini, God is saying that we can. Tuhan berkata kepadamu, engkau sudah dimampukan. So please, my Jadi, dear brothers and sisters, tolonglah saudara-saudariku. let us put in more effort. Iya, kita harus berjuang lah. Jangan cuma pakai bibir doang. Even we know we cannot be perfect, Bahkan jikalau kita tahu kita nggak bisa mencapai sempurna, nevertheless, we must stop sinning. tetapi tetap kita harus berjuang, berhenti berdosa. Proverbs 19:3, the foolishness of man undermines his way, ruining whatever he undertakes. Then his heart is resentful and rages against the Lord. For being a fool, he blames the Lord instead of himself. Amsal pasal 19 ayat 3. Kebodohan manusia melemahkan jalannya, merusak segala usahanya. Lalu hatinya benci dan marah terhadap Tuhan karena sebagai orang bodoh, dia malah menyalahkan Tuhan dan bukan dirinya sendiri. This is our human nature. Inilah tabiat manusia, kebodohan manusia. When God asked Adam, what happened? Sewaktu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, apa yang terjadi? Did Adam admit that he's wrong? Apakah Adam langsung ngaku salah? He said, Lord, it is that woman that you gave to me. Jawabannya, perempuan itu yang engkau berikan kepadaku. So who is Adam blaming? Jadi Adam lagi menyalahkan siapa? He's blaming the woman that God gave to him, Dia menyalahkan perempuan yang Tuhan kasih ke dia. and he's blaming God. Dan dia juga menyalahkan Tuhan. So, when God asked Eve, why did you sin? Jadi sewaktu Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa, kenapa engkau berdosa? Did Eve say, I'm sorry, God? Apakah Hawa langsung, ampunin aku Tuhan? No. Tidak. Eve said, it was the serpent that you created. Hawa menjawab, itu ular ciptaanmu Tuhan. Now, if you didn't create that serpent, I won't sin. Jikalau engkau tidak ciptakan ular itu, ya aku tidak akan berdosa. So you see, my friends, Bisa melihat saudara, where do we stand in all of this? di mana posisi kita di dalam semua kejadian ini? Do you want to blame God? Mau menyalahkan Tuhan? Do you want to blame your situation? Mau menyalahkan situasimu? Do you want to blame the temptations of the world? Mau menyalahkan godaan-godaan yang datang dari dunia? Do you want to blame Satan? Mau menyalahkan setan? Or do you want to say, Lord, okay, I'll stop sinning? Atau engkau mau mengambil suatu keputusan tegas berkata, oke Tuhan, aku memilih untuk berhenti berdosa. Or would you be so foolish to blame God? Atau ada yang lebih bodoh lagi menyalahkan Yes, Tuhan. many people blame God. Iya, saudara tidak percaya, banyak loh Kristen kerjaannya menyalahkan Tuhan. This is what they say. Ini yang mereka katakan, God, this is how you made me. Tuhan, kan engkau menciptakan aku begini. Isn't it you that made me? Aku diciptakan sedemikian. That's why I'm like that. Aku ya makanya jadi begini So it's karena not my fault, God. ini kan ciptaanmu. It's your fault. Jadi bukan salahku. So you see, my friends, Engkau yang ciptakan aku tuh salahmu. where do you stand in all Lihat this? saudara, di mana saudara berdiri di bagian ini. Proverbs 21:21 says, He who earnestly seeks after and craves righteousness, mercy, and loving kindness will find life in addition to righteousness, uprightness, and right standing with God and honor. Amsal pasal 21 ayat 21 firman Tuhan berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, kehormatan, benar di hadapan Tuhan dan dihormati. So do you crave righteousness? Apakah saudara merindukan kebenaran? Do you desire to live a life that is holy, righteous, and pleasing to God? Apakah saudara merindukan hidup yang benar-benar berkenan kepada Tuhan dan hidup yang kudus? That is the requirement according to Romans 12:1. Ini adalah permintaan Tuhan sesuai dengan Roma pasal 12 ayat 1. We cannot say we don't know how. Kita tidak bisa lagi selalu mencari alasan gimana ya caranya ya, aku God- kurang ngerti loh. God says that we must be in right standing with Him. Tuhan berkata kita harus hidup benar di hadapannya. To live a life that is upright and holy. Hidup yang benar dan kudus. So what is your decision today? Apa
keputusan saudara hari ini? 1 Corinthians 10:14. Therefore, my beloved, run far away, or rather far, far away from any sort of idolatry, and that includes loving anything more than God, or participating in anything that leads to sin and enslaves the soul. 1 Korintus pasal 10 ayat 14. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, jauhi diri dari segala jenis penyembahan berhala, termasuk mencintai sesuatu yang melebihi Tuhan, atau ikut serta dalam apapun yang menuntun pada dosa yang memperbudak jiwa manusia. So only an ignorant fool will say we don't have to be holy. Jadi cuman orang yang bodoh yang selalu berkata nggak usah hidup kudus deh. Only someone that is spiritually dead will say we cannot be holy. Cuman orang-orang yang mati secara rohani yang akan berkata nggak perlu hidup kudus, nggak mungkin bisa hidup kudus. Because that's not what God is saying. Sebab itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan katakan. Clearly, God is telling us to run and keep far, far away from anything that will cause us to sin. Sebab di sini dikatakan sangat jelas Tuhan menginstruksi kita jauhi diri, berlarilah, menjauhi diri dari segala jenis dosa. God did not say to resist the temptation. Tuhan tidak pernah berkata tahan-tahanin aja ya godaan itu ya. God say flee from the Tuhan temptation. berkata lari, kabur. Do not love anything more than God. Jangan mencintai sesuatu melebihi Tuhan. Do not participate in anything that leads to sin and enslaves your soul. Jangan ikut serta dalam apapun yang akan memperbudakmu, membelenggumu di dalam dosa. So, what do you think God is saying here? Apa sih yang Tuhan katakan di sini? No need to be holy, Tidak perlu kudus, or you must stop atau sinning. engkau harus berhenti berdosa. Is God saying to all of us today here, stop sinning? Bukankah Tuhan sedang berkata berhenti berdosa? Yes, my friends, are we Iya. reading the same Bible? Apakah semua kita membaca Alkitab yang sama? Or do you prefer to listen to the lies of the false teachers? Atau engkau lebih suka mendengar dusta-dusta dari pengajaran sesat? In Matthew 3:8, God says, bring forth fruit that is consistent with repentance. Let your lives prove your change of heart. Matius pasal 3 ayat 8, firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Perubahan yang terbukti lewat kehidupanmu. So we know for a fact that we must all repent and continue to be repentant. Jadi dari sini sangat jelas kita harus hidup dalam pertobatan. Dan ini adalah suatu proses yang kita harus miliki. It is not just say a short prayer, Jesus is my savior, and then that's it, no need to repent. Bukan cuman sekali doa pertobatan, Tuhan ampunin dosaku, setelah itu sudah selesai, kelar, tidak perlu hidup dalam pertobatan. Which part about bring forth fruit that is consistent with repentance, we all don't understand. Bukankah ini sudah begitu jelas? Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Perubahan yang terbukti lewat kehidupanmu. Kok masih nggak ngerti-ngerti? We must live a life that proves our change of heart. Kehidupanmu harus terbukti lewat perubahanmu. Do you know that there are many Christians who say there's no need to repent? Saudara tahu nggak? Banyak sekali loh zaman now Kristen menganggap mereka tidak perlu hidup dalam pertobatan. Because they say, well, Jesus died on the cross, so if I still have to repent, then Christ died for nothing. Sebab mereka berkata, Kristus kan sudah mati di kayu salib. Kalau aku masih harus bertobat. Jadi ngapain Kristus mati buat aku? Yes, I know, my friends, we are not saved by our own righteousness and our good works. Iya, saya tahu saudara, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik dan kehebatan kita masing-masing. But isn't scripture very clear? Tapi bukankah sudah diulangin Alkitab sudah sangat jelas? God says, nevertheless, we are commanded
not to be enslaved by our habitual sins, our lust, our greed, and our pride. Tuhan berkata tetap kita tidak boleh terbelenggu oleh keserakahan tabiat dosa dan kedagingan kita. Many people say, nah, we don't have to be in right standing with God. That's not biblical. Banyak sekali orang berkata, ngapain susah-susah? Kristen kan udah terima Kristus, masa harus begini berjuang hidup benar lagi? Since when must we be approved by God? Ya ngapain? Bukankah kita sudah memiliki keselamatan kok harus disetujui oleh Tuhan? All I have to do is accept Jesus died for me and I'm already saved. Bukankah aku sudah menerima keselamatan sewaktu aku menerima Tuhan Yesus Kristus? Kenapa harus berjuang mati-matian I don't lagi? have to change. I don't have to repent. I can come as I am. Kan aku kan ini udah datang ya, udah terima Tuhan, udah selamat, ya udah nggak perlu bertobat-tobat lagi. Aku bisa dengan keseluruhan keadaanku datang di hadirat Tuhan. God says in 2 Timothy 2:15, study and be eager and do your utmost to present yourself to God approved, tested by trial, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing, rightly handling and skillfully teaching the word of truth. Ini jawaban Tuhan kepadamu. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan, yang lulus ujian sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang dengan akurat dan mahir mempelajari, mengamati firman Tuhan dan mengajarkannya dengan benar. So definitely God is saying to us very clearly, Jadi sangat jelas Tuhan berkata kepada setiap kita. not only must we repent, Bukan cuman kita harus bertobat loh. Bukan cuman sekedar hidup bertobat. even though we can never be perfect, we still must repent. Ya, walaupun tidak bisa sempurna, tetap harus bertobat. And also, we must do our very best to prove ourselves approved by God. Dan di sini dikatakan berjuanglah, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan. And before we can even start to teach the word, we must allow the word of God to govern our lives. Dan sebelum kita bisa mengajarkan firman Tuhan, engkau harus terlebih dahulu mengizinkan firman Tuhan itu mengubah dirimu. That is why using the word of God to set boundaries in our life is a law and a command. Oleh karena itu kita perlu firman Tuhan untuk membataskan diri kita sendiri, sebab itulah aturan Tuhan. Why must we set boundaries? Kenapa kita harus memiliki pembatasan diri? Proverbs 25:28 says, like a city that is broken down and without walls, leaving it unprotected, is a man who has no self-control over his spirit and sets himself up for trouble. Amsal pasal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah orang yang membuat diri sendiri banyak kesukaran. Ia ibaratnya seperti kota yang roboh temboknya tanpa perlindungan. Again and again, we've proven that the once saved, always saved doctrine is not biblical. Jadi sekali lagi terbukti nggak ada doktrin yang sekali selamat, selamanya selamat. Let's be very clear. We are not justified by our works. Jadi kita harus jelas ya, kita tidak dibenarkan dengan perbuatan kita. But the word of God says, if we do not stop our sinful practices, we will perish in our sins. Tetapi firman Tuhan berkata, jikalau kita tidak memberhentikan tabiat dosa kita, oleh karena itu kita akan binasa. Galatians 6:8 says, those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. So why do we set boundaries? Jadi kenapa harus ada pembatasan diri?
We set boundaries to protect ourselves. Pembatasan diri dilakukan demi melindungi diri kita sendiri. We set boundaries so that we can please the Spirit of God. Pembatasan diri dilakukan agar kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. So that we can harvest everlasting life from the Spirit. Agar kita juga memiliki hidup yang kekal di dalam roh bersama Tuhan. So how do we set boundaries to stop sinning? Caranya gimana? Kita melakukan pembatasan diri agar kita tidak berdosa. We've gone through Galatians 5:19 to 21 many times. Kita sudah banyak ya belajar Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. But this is a good place to start. Tapi ini ya mulainya bagus di sini. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, berantem, iri hati, amarah, gampang emosian, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. So how do I set boundaries by using this portion of scripture? Caranya gimana saya melakukan pembatasan diri, penguasaan diri dengan memakai firman ini doang. There is a do not list. Ini adalah daftar tidak boleh. Do not practice sexual immorality. Tidak boleh mempraktekkan percabulan, di sini dikatakan. Which is, free sex, adultery, things like Ya, that. berzina, seks bebas ya, dan lain sebagainya. So we cannot do that. That is the boundary Ya, set. jadi tidak boleh dilakukan. Jadi inilah pembatasan diri kita. Kita tidak melakukannya. The Bible says very clearly we must not practice impurity, which is masturbation. Firman Tuhan sangat jelas di sini. Kecemaran. Apa sih kecemaran? Kecemaran itu sama dengan masturbasi. I'm not saying we cannot practice masturbation. It is Jesus that's telling us we cannot practice impurity, Jadi which is masturbation. ini bukan karanganku sendiri, ini bukan teoriku sendiri, tetapi Yesus berkata, jangan engkau mempraktekkan pencemaran, kecemaran. Kecemaran itu adalah masturbasi. So you and I, we have a choice. Jadi di sini sewaktu kita membaca firman ini, engkau dan aku memiliki pilihan. If I set this word as a boundary, then I will not practice masturbation. Kalau aku mengambil firman ini dan menjadi suatu pembatasan diriku sendiri, nah di situ aku tidak akan melakukan masturbasi. Because God says do not practice Sebab lustful Tuhan pleasures. berkata, berhenti, jangan mempraktekkan percabulan dan kecemaran hawa nafsu. What else? Apalagi, If you want to set as boundaries the word of God, we must stop quarreling. nah di sini dikatakan, jikalau engkau mau memiliki pembatasan diri, tidak boleh berantem. So, as husband and wife, if every day you quarrel, you fight, and you're hostile to each other, what is God saying to you? Jadi sebagai pasangan suami istri, kalau tiap hari engkau berantem, emosian, marah, apa yang Tuhan katakan God kepadamu? says you will never enter heaven. Tuhan berkata, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Please don't be mistaken, my friends. Tolong jangan salah sangka ya saudara. I did not write Galatians 5. Ini bukan karanganku loh. Aku tidak menciptakan Galatia pasal 5, 19 sampai This is 21. God's law. Ini hukum Tuhan. You have a choice. Engkau punya pilihan. You can say, no, this don't apply to me. Engkau bisa berkata, ini nggak ada hubungannya dengan aku. Or you can say, okay, Lord, I repent. Atau engkau bisa berkata, oke Tuhan, aku bertobat. If you have an anger management issue, Jikalau engkau adalah orang yang gampang emosi, emosiannya meledak-ledak,
outburst of anger. Ya ini pokoknya meledak-meledak lah Full of emosinya. rage. Di dalam itu penuh dengan amarah. God is saying to you, Tuhan berkata you kepadamu, must set boundaries. ayo harus ada pembatasan diri. Stop quarreling. Berhenti berantem. Stop fighting. Berhenti bertengkar. Stop getting angry. Berhenti marah-marah. If not, you will never enter heaven. Jikalau enggak, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. So this is how we must set Nah, boundaries. jadi dari sini kita mengadakan pembatasan diri dengan firman Tuhan. There's more. Ada lagi, 1 Corinthians 6, 9 to 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit or have any share in the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate by perversion, which is transgender, nor those who participate in homosexuality, which is LGBT, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, whose words are used as weapons to abuse, insult, humiliate, intimidate, or slander, which you see happening a lot in negotiations or in courtrooms, nor swindlers who inherit or have any share in the kingdom of God. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak benar tidak akan mewarisi atau mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Jangan tertibu, baik percabulan atau penyembah berhala atau penjina atau banci dengan penyimpangan transgender atau mereka yang berpartisipasi dalam homoseksualitas LGBT atau pencuri atau serakah atau pemabuk atau pencerca, orang yang kata-katanya digunakan sebagai senjata untuk melecehkan, menghina, mempermalukan, mengintimidasi atau memfitnah atau penipu tidak akan mewarisi atau mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. So how do I use this portion of scripture to set boundaries? Jadi caranya bagaimana aku memakai firman ini untuk mengadakan pembatasan diriku sendiri. I cannot be a transgender. Aku nggak bisa, nggak boleh jadi transgender. I cannot be LGBT. Aku nggak bisa jadi LGBT. Because I will never enter into heaven. Kalau tidak, aku tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. I cannot be a thief, Aku nggak bisa jadi pencuri. which is taking something that does not belong to me. Mengambil sesuatu yang bukan seharusnya milikku. If I steal money from the church, Kalau aku mencuri uang dari kantong perpuluhan, I'm a thief. aku pencuri. Because it's not my money. Sebab itu bukan diberikan kepadaku. It's the hard-earned money of my members. Itu adalah hasil jeripaya keringat dari memberku. And if I take the money to enjoy a big luxurious house Dan kalau aku ambil itu uang, aku beli rumah untuk aku nikmatin, or a luxurious car ataupun beli mobil mewah, or branded clothes and luxury watches, ataupun baju-baju bermerek atau jam tangan bermerek, then I'm not a pastor, I'm a thief. aku bukan pendeta, aku pencuri. That's why I will never enter into Maka heaven. aku tidak akan pernah mewarisi kerajaan Tuhan. So as a pastor, it's very important for me to set this as my boundary. Jadi sebagai seorang pendeta sangat penting aku adakan pembatasan diri di sini. I rather drive an old car, Aku lebih mending bawa mobil tua, stay in a small house. tinggal di rumah kecil. I don't want to be a thief. Nggak mau jadi pencuri. Now you understand what is setting boundaries? Saudara sekarang sudah mengerti bagaimana kita bisa mengambil firman Tuhan untuk dijadikan pembatasan diri Why bagi must kita. we set boundaries? Kenapa kita harus memiliki pembatasan diri ini? Why do we need to practice biblical laws? Kenapa kita harus mempraktekkan firman ini? Romans 6, 12 to 13. Do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Verse 13. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Jangan biarkan dosa mengendalikan cara hidupmu. Jangan menyerah pada keinginan yang berdosa. Jangan biarkan bagian tubuhmu menjadi alat kejahatan untuk melayani dosa. Sebaliknya,
Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan karena kamu telah mati. Tetapi sekarang kamu memiliki hidup baru. Jadi gunakan seluruh tubuhmu sebagai alat untuk melakukan apa yang benar bagi kemuliaan Tuhan. So again I say, none of us can be perfect and without sin. Sekali lagi saya ulangin, kita tidak sempurna, belum sempurna, tidak bisa menjadi sempurna sekarang. Yet when you read the Bible, we are commanded by His biblical laws not to allow sin to control the way we live. Namun setiap kali kita membaca Alkitab, kita tahu kita terus-menerus diperintahkan agar tidak membiarkan dosa mengendalikan cara hidup kita. So if we want to obey this law, we must set boundaries. Jadi jikalau kita mau mentaati firman ini, izinkanlah firman ini membataskan diri kita. If we are truly the children and the disciples of God, we have to deny our flesh, meaning we do not give in to sinful desires. Jikalau kita sungguh-sungguh adalah murid-murid Tuhan dan anak-anak Tuhan, kita harus menyangkal kedagingan kita. Artinya kita tidak menyerah kepada keinginan dosa. We must continue to allow His word to shape us and to govern us. Dan terus membiarkan firman Tuhan membentuk, mengatur, dan merubah kita. His word must be used for setting the necessary boundaries to liberate us from sin. Firman Tuhan harus dipakai untuk membatas diri kita sendiri. Dari situ, firman Tuhan akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Because the mind of the flesh is death. Sebab pikiran kita yang tidak diperbaharui adalah kematian. Many Christians still smoking, Banyak sekali Kristen masih ngerokok, still lying, menipu, watching pornography, nonton pornografi, very angry, full of rage. marah-marah. We need to make a decisive decision to stop sinning. Kita harus mengambil keputusan tegas untuk memberhentikan semua itu. Understand this very carefully. Mengertilah dengan sejelas-jelasnya saudara-saudariku. Although we cannot be perfect, we must stop sinning. Walau kita tidak bisa sempurna, tetap kita harus berjuang untuk menang atas dosa. But when we do fall into sin, do not try to justify or make excuses like Adam and Eve. Nah, kalau sampai kita jatuh dalam dosa, apa yang bisa kita lakukan? Jangan membuat alasan sama seperti Adam dan Hawa. None of us are perfect. Ya, kita semua tidak sempurna Let ya. us just acknowledge our sin and repent. Jangan membuat alasan, mencari alasan lagi. Cukup datang kepada Tuhan, bertobat, minta ampun saja. If you don't understand anything, try to understand this. Jikalau semua saudara lupakan khotbah ini, tolong ingat yang satu ini. What is stop sinning? Apa sih artinya berhenti berdosa? Instead of living a life to satisfy your own sinful desire, you must purpose in your heart to glorify God with your body. Daripada kita selalu memakai tubuh ini untuk berdosa, boleh nggak kita memakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan? Ezekiel 18:26-28. When a righteous man turns away from his righteousness and commits sin and dies because of it, it is for his sin which he has committed that he dies. Verse 27 again. When a wicked man turns away from his wickedness which he has committed and practices justice and righteousness, he will save his life. Verse 28. Because he considered and turned away from all the transgressions which he had committed, he shall certainly live, he shall not die. Yeskiel pasal 18 ayat 26 sampai 28. Apabila orang benar berpaling dari kebenarannya, lalu berbuat dosa dan mati karenanya, maka karena dosa yang diperbuatnya itulah ia mati. Sekali lagi, bila orang fasik meninggalkan kejahatan yang dilakukannya dan mengamalkan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya karena dia mempertimbangkan dan meninggalkan segala pelanggaran yang telah dilakukannya. Dia pasti akan hidup, dia tidak akan mati. You see, my friends,
again and again we are reminded the wages of our unrepentant sin is eternal death. Lihatlah, berkali-kali kita diingatkan bahwa upah dari dosa kita yang tidak mau bertobat adalah kematian kekal. We cannot continue to proclaim, oh, we are in Christ and we are spirit-filled, but yet you continue to live in darkness. Jangan pernah menipu dirimu sendiri dan selalu berkata, Kristus ada di dalamku, Roh Kudus ada di dalamku, tetapi engkau terus hidup di dalam kegelapan. So yes, my friends, we must set boundaries in our life. Iya, saudara, harus ada pembatasan diri di dalam kehidupanmu. We are not saved by good works, I say again. Saat kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, sekali lagi aku ulang. But we will definitely be judged according to our works. Tetapi kita pasti akan dihakimi menurut perbuatan kita. Meaning the way we choose to live. Artinya cara hidup yang kita pilih. If we allow sin to control our life, we will be judged according to our sin. Jikalau kita mengizinkan dosa membelenggu kita, kita akan dihakimi dan dihukum sesuai dengan dosa kita. If we allow the Spirit to control our lives, Tetapi jikalau kita izinkan hidup kita diatur oleh Roh Kudus, then by the same Spirit of God, we shall reap a harvest of eternal life. nah dengan Roh Kudus kita akan mendapatkan hidup yang kekal. So the biblical laws in Scripture must be used to define and establish our moral compass. Jadi hukum di dalam firman Tuhan harus digunakan untuk menetapkan pedoman moral kita. Yes, my friends, please remember this. Iya saudara, tolong ingat yang satu We ini. must not let sin control the way we live. Jangan membiarkan dosa mengendalikan cara hidup. We must not be governed by our sinful desires anymore. Jangan dikuasai oleh keinginan-keinginan kita yang berdosa. So today, you and I, we need to make a decisive decision. Hari ini engkau dan aku harus membuat suatu keputusan Are we going to tegas. use our whole body as an instrument to do what is right for the glory of God? Apakah kita mau menggunakan seluruh tubuh ini sebagai alat untuk kemuliaan bagi Tuhan? Now we know not many Christians are willing to able or obey this. Ya, tidak semua Kristen loh mau bersedia taat kepada yang satu ini. Many are not willing and able to obey the word of God. Banyak sekali Kristen ngomong doang tapi nggak pernah mau taat kepada perintah Tuhan. That is why many will perish on the broad path that leads to destruction. Oleh karena itu banyak sekali Kristen akan binasa di jalan yang lebar yang menuju ke And kehancuran. only the very few will enter the narrow gate. Dan firman Tuhan berkata, sedikit orang yang mau masuk ke dalam gerbang yang sempit. Are you the very few? Apakah engkau adalah salah satu di antara yang sedikit? Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your word. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Thank you for your wisdom. Terima kasih atas hikmat-Mu. Forgive us for our foolishness. Ampuni kami atas kebodohan kami Tuhan. To think that we can blame you every time we fall into sin. Berpikir kita bisa menyalahkan-Mu sewaktu kita berdosa. Continue to search our heart. Teruslah melihat hati kami ya Tuhan. Let our hearts be set right with you. Biar hati kami benar di hadapan-Mu. Let our minds be controlled by your Holy Spirit. Biar cara kami berpikir dikuasai oleh Roh Kudus. And empower us to obey your word. Mampukan agar kami bisa taat kepada firman. We need that conviction, God. Kami perlu diinsyafkan oleh-Mu Tuhan. By our own strength, we can never do it. Dengan kekuatan kami, pasti kami akan gagal. It is by the righteousness of Christ, not our own effort. Tetapi dengan kebenaran-Mu, bukan dengan kehebatan kami. Because you say no one can come to the Son unless the Father enables them to do Sebab so. Engkau berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadamu kecuali diinsyafkan oleh Bapa. So please, Father, Tolonglah Tuhan. help us to draw closer to Jesus. Tolonglah agar kami lebih dekat dengan Yesus. When we say that we are in Christ, Sewaktu kami mengaku kami ada di dalam Kristus, let us become one
in unbroken fellowship with Jesus. Biarlah kami menjadi satu di dalam persekutuan yang tidak terputus dengan Yesus. Let us be governed by your word. Biar kami dikuasai oleh firman-Mu. Let us be governed by your spirit. Biar kami dikuasai dengan roh-Mu. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Now let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Berkat Kohanim, Yavareheha Adonai veish merecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panaf elecha vihunika. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panaf elecha yasem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And in Jesus' name, all of Dan God's di children dalam say, nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amin. Thank you very much. God bless Terima you. kasih, Tuhan memberkati.